एक शिक्षक के बदली के विरोध छात्र ने किया प्रदर्शन। घटना की जानकारी के अनुसार शांति बाजार अनुमंडल अंतर्गत कौलसी हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत शिक्षक अमर चंद्र दास के स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षक के बदली की जानकारी मिलने के बाद ही शुक्रवार को विद्यालय के सभी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कक्षा का बहिष्कार भी किया और स्कूल को बंद कर दिया है। इसके साथ ही छात्रों ने मीडिया को जानकारी दी कि स्कूल में एक शिक्षक की जगह दूसरी शिक्षक भेजना चाहिए। वर्तमान में स्कूल में 700 से भी अधिक छात्र है, लेकिन विद्यालय में शिक्षकों की संख्या सिर्फ 10 ही है। ऐसे में अगर शिक्षक का ट्रांसफर हो जाता है तो छात्रों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। छात्रों ने यह भी शिकायत की कि वर्तमान में स्कूल पर क्लास भी ठीक से नहीं चल रही है। इसके अलावा स्कूल कई तरह की समस्या से भी जूझ रहा है। इनमें से स्कूल में छात्रों के बैठने की विशेष व्यवस्था भी नहीं है। नतीजतन छात्रों को फर्श पर ही बैठकर पढ़ना पड़ता है। यहाँ तक कि स्कूल में अच्छा ब्लैक बोर्ड न होने पर ब्लैक बोर्ड पर लिखावट भी ठीक से उन्हें समझ में नहीं आता। छात्रों ने शिकायत की कि स्कूल में पीने का पानी और बिजली तक भी नहीं है। स्कूल का प्रधान अध्यापक स्वपन सरकार ने मीडिया के सामने छात्रों के इन सब इल्जाम को सच कहकर मान ली है। अब देखना यह होगा कि छात्र आंदोलन से विभाग पे कितना प्रभाव पड़ता है। विद्यालय के विकास और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए विभाग क्या कदम उठाता है। वैसे सारेरा फैन आसबो किन्तु 2000 এখন 21 হয়ে গেছে কিন্তু নাই কিছু নাই ব্ল্যাকবোর্ড ভালো জোরে কয়েকটু আর কি কি সমস্যা আছে? জলের সমস্যা আছে, তারপরে স্কুলের টেবিলের সমস্যা আছে। আমরা সবসময় নিচে ক্লাসরুমে টেবিল নাই? নাই একদম টেবিল নাই। 6, 7, 8 বেশিরভাগ আমরা নিচে বসি। পরীক্ষার সময় টেবিল আমরা নিচে বসি। টিচার নিয়ে যাবে, আবার টিচার দেবে, কিন্তু দেয়নি আগে। মিথ্যে কথা বলছে, আমাদের বলে তারা নিয়ে গিয়ে তারপর আর টিচার দেয়। এই ব্যাপারে জানানো হয়েছিল কাউকে? কাউকে জানানো হয়েছিল? আমরা জানি আমাদের বলা হয়েছে টিচার আসবে, আসেনি। কে বলেছে? আমাদের টিচারে বলেছে, স্কুলের টিচারে বলেছে বদলি হলে টিচার আসবে, কিন্তু আসেনি। এখনো বদলি হয়ে যাচ্ছে। 10 জনের ভিতরে একজন চলে গেলে আর 9 জন থাকবে। বলা হয়েছে টিচার আসবে, কিন্তু টিচার আসবে না। অস্পষ্টতা থাকে, তারপরেও আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি স্টুডেন্টকে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেওয়ার জন্য। সেটা ভীষণ একটা সমস্যা নয়, এটাকে সাধারণ সমস্যা। বিশেষ সমস্যা বলতে আমরা এটাই সবচেয়ে বেশি বাস্তব যেটা সমস্যা, যেটা টেবিলের ব্যবস্থাটা নিজে ঠিক। মোস্ট স্টুডেন্টের সংখ্যা কত? স্টুডেন্টের সংখ্যা 400-র উপরে আছে আমাদের এই হাই স্কুলে। প্রাইমারিতেও 300-র উপরে আছে। 700-র কাছাকাছি। টিচার কতজন আছে? টিচার আমরা এখন অমর চাঁদকে বাদ দিলে আমরা 10 জন। এর ভিতরে একজন টিচার রিটায়ারমেন্টে জানুয়ারিতে চলে যাবেন। উনি বিভিন্ন ছুটি যাটা কাটাচ্ছেন, সেই জন্য উনি আসছেন না, ওনার ছুটি আছে, সেই জন্যই অমর চাঁদ স্যার চলে গেলে আমরা 10 জন হয়ে যাব। 9 জনই বলা যায়, একজন যেহেতু রিটায়ারমেন্টে যাবে এই জন্যই।